So, ready na sa tayon sa massage na mo. Ano ko? Thanks for this video. Nice. So, schön Video machen. Hello guys, lami kayo ang amo ang pamati dinhi kay nahumana man mi ani og pamassage. Murag nakatulog man guys siguro kung bana ani. Ako ang wala kay ambot dili jud ko makatulog basta mapamasahe ko. Siguro depende no. Pero lami kayo ikatulog din na pero mura ko gapugong. Ug kani nihangyo na ko ani nga magpa-video nila or picture. Unya ako ang cellphone kay puti mangit-ngita sa kuha. Mao ni ang panghitabo sa amo ang pagpamassage no. Ug gipangutana sad mi nila kung gusto ba namo moinom og tsa. Ako ningon kog dili ko moinom akong bana ni yes siya kay gusto niya moinom og tsa og lami man dai lang tsa no. Gitilawan ako lami man pud ay. So lami kayo ang imuhang pakiramdam ingon ani ba nga humot ang kwarto kaayo nga dili baho ang kwarto, dili baho ang mga gamit, dili baho ang katong sa uluhan kay nakapamassage jud ko sa ato ano nga piting bahoa sa mga gamit nila wala ngilngigan ang ka imbis lami kayo unta magmasahe ang ato ang mga masahista kaso lang kay pwede mang baho apot sa ilang mga gamit murag maho laway na ni maho kanang ulo bitaw nga wakaligo o kanang kulang pud sa uga nga kanang mga unlan nila ug mga unsa na din ha mo nang ay lami unta kay balik-balik kay barato ra no pero unsaon man nga pati pong bahoag langigan naman pug ka mas ofa sa slipper. Salamat sa paglantaw sa amo ang mini vlog. So, mo ni ang amo ang romantic dinner day. Special dari sa tunga-tunga sa swimming pool. Pero dili sa tubig. Asa? Mas waras? Asa? Sanad. Dari. Inha. Dayon. Dito. Hi. Hello. So, among lamesa, give tayo extra mga bulak. I think I cannot ayun lang ng aslan. Igal ba? So, starter. Machen wir sprechen besser wieder, ne? And I'll always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I'll always need you. And if you ever change your mind, I will love you. Guys, take out me og kanang shots. Wie heißt eigentlich shots? Cocktail. Nag-take out may cocktail. Ang ako kay halang chili. Ang katumas kay wala na ko kabalo sa unsa mga ngalan no. So among gidala diri kay mas komportable mi kun diri mi sa amo ang kwarto mag-inom-inom. Kay tapoy mi guys to kay gikan biya mi nagpa-massage kanina dayon. So lami jud kay higda-higda. Kay sa lingkod didto. Now the surprise. Oh,
Das ist aber schade. Kannst du noch machen, Schatz? Nee, warte. Machen wir warme Wasser morgen dann. Ne? Das warmes Wasser. Warme Wasser dazu. Gi-surprise, gid me nila na pag-ayos sa among 25 wedding anniversary. With bathtub full of flowers. So. Aber die Handtücher haben sie auch nur zur Seite geschoben und nicht getauscht. Entschuldigung. Welche Seite geschoben? Ja, die. Die ist ja komplett hier oben. Also, dann ang sabada Die nis waren ja kayo. hier oben. Ah ja, genau. Warm? Das ist sogar noch warm, ja. Kannst du baden? Weiß ich nicht. Mit deiner... Schade, bin ich nicht da. Ich habe gewartet heute, weil ich habe Film geguckt und dann... Aber das ist unpraktisch. Ist ja auch wieder kein. Kommst ja gar nicht anders an die Seife ran. Ah nee, die kann man runternehmen sogar. Ja, klar. So, ich muss weiter meinen Film gucken. Eigentlich ist es zu schade, das Wasser, ne? Ja.